una alegría muy grande poder acompañarlos en este día. It is with great joy and gladness that we're here with you, accompanying you during this day. Y qué importante es que veamos hacia atrás para ver todas las situaciones y aprender de ellas. And how important it is for us to take some time to look back and to see the different circumstances that we have gone through and to learn from them. Hacer una autoevaluación de nuestra vida, nuestras acciones, nuestros hábitos, de todo comportamiento que tengamos. It is time that we can take some time to auto-evaluate ourselves, to analyze our behavior, our habits, all the things that we have done. Para que este nuevo año estemos de la mano del Señor. So that in this coming new year, we will be walking hand in hand with the Lord. Y seamos así como el Señor quiere. And that we may be just the way that the Lord wants us to be. Verdaderos representantes del cielo en esta tierra. True representative of heaven on this earth. En esta mañana vamos a estudiar el tema titulado Now this morning we're going to study the topic entitled La verdadera causa del diluvio. The True Cause for the Flood. Vamos también a ver el pasado, a los antediluvianos, We're going to take a look at the past, at the antediluvians, para ver cuáles fueron sus errores a los cuales le condujeron al diluvio. in order to see what were the mistakes that they did that finally led to a flood. Cada uno de nosotros necesita vencer todo tipo de pecado, Now, each one of us should be able to overcome sin, todo comportamiento y actitud que no agrada a Dios. every behavior, every attitude that is not pleasing to the Lord. Y así como Noé y todos los justos en ese tiempo, And just as Noah and all the righteous ones of his time, hallemos gracia ante los ojos de Dios. I pray that we may find grace in the eyes of God. Vamos a comenzar con este estudio haciendo una oración. And let us begin the study with prayer. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, gracias Señor te damos Heavenly Father, we give you thanks porque estamos acá para estudiar tu santa palabra. because we are right here to study your holy word. Queremos agradecerte por la vida, por este tiempo que nos das. We want to thank you for life, for the time that you have given us. Sabemos que estamos viviendo los últimos años, We know that we're living in the last years. que tu regreso es inminente. We know that your coming is an imminent one. Y así como en los días de Noé, And just as it was in the times of Noah, tú nos dejaste un mensaje. you also left us a message. Ayúdanos a prepararnos So help us to prepare ourselves y también preparar a tu pueblo. and to prepare your people. Queremos suplicar tu presencia, We want to pray for your presence, tu dirección, Señor, your guidance, y seas tú quien nos habla a través de tu santa palabra. and may you the one be speaking to us through your holy word. Te pedimos esto, Señor, This we pray, dear Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. En los días de Noé, In the days of Noah, Dios le había dado un mensaje muy especial, God gave them a very special message. que entrasen al arca. And that message was for them to enter into the ark. En este último tiempo, Dios igual nos dejó un mensaje especial. Now, for this last day, the Lord also has left for us a very special message. El mensaje de los tres ángeles. That is the three angels' messages. El Señor nos dejó un mensaje de verdad presente. The Lord has left us a present truth message. Y dentro de este mensaje hay algunos principios muy importantes que nosotros debemos aprender. And within this message, there are very important principles that we should learn. La pregunta que nos hacemos ahora Now, the question that comes to us is this. es, ¿cuál fue la verdadera causa del diluvio? What was the real cause for the flood? ¿Por qué Dios Why en- God
envió un diluvio y destruyó Why God sent a flood? Why He destroyed a los antediluvianos? the antediluvians? La respuesta la encontramos en la palabra del Señor. Well, the answer to this question, we'll find it in the Word of God. Todos sabemos que la causa del diluvio fue el exceso de pecado. Well, we know that the cause for the flood was excess of sin. Pero ¿cuáles fueron estos pecados? But what were those things? ¿Qué los indujo a cometer todo tipo de pecado? What led the antediluvians to commit every type of sin? Sabemos que existía una depravación muy grande, Well, we know that there was a lot of deprivation, asesinatos, muertes murder, death, y toda clase de pecado que aborrecía Dios. and all kind of sin that was abominable in the Lord's sight. Sin embargo, queridos hermanos, However, dear brothers and sisters, es importante saber qué es lo que los indujo a cometer tantos pecados. it is important to know what led them to commit so many sins. Y vamos a ver en esta mañana And what we're going to look at this morning, algunos principios importantes we're going to look at some very important principles para glorificar a Dios en nuestra vida. to glorify God in our lives. El primer mensaje angélico The first angel message nos dice que temamos a Dios y le demos gloria. tells us that we should fear God and that we should give Him glory. Darle gloria significa And to give Him glory honrarlo con nuestra vida entera, means that we are going to honor Him with our whole life, con lo que escuchamos, with what we listen to, con lo que comemos, with what we eat, con lo que hablamos, with what we speak, con lo que vemos with what we see, y con todo lo que podamos hacer. and with every single thing that we can do. En 1 Corintios 10:31 In the book, the 1 Corinthians chapter 10 and verse 31, dice, it tells us, así pues, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. and whatsoever ye eat and whatsoever ye drink, whatsoever ye do, should do it to the glory of God. ¿Será que el tema de la vestimenta Now, could it be that the issue of dress code, también es un asunto con el cual podemos glorificar a Dios? could this be an issue that we can use to glorify God also? Algunos pueden decir que Dios solo ve el corazón y la vestimenta no importa. There are many that may affirm that God only looks at the heart and that really it doesn't matter the way that we dress. Sin embargo, hay principios However, there are principles que en esta mañana vamos a verlo. that we are going to look at this morning. En Génesis capítulo 6, In Genesis chapter 6, el versículo 1 en adelante dice, let's going to begin reading from verse 1. y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Verse 2, that the Son of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for he also is flesh, yet his days shall be 120 years. En estos versículos vemos que existen hijos de Dios In these verses, we're going to see that there are sons of God, y también hijas de los hombres. and there are also mentioned here the daughters of men. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios The question now is, who
are these who are sons of God, y quiénes son las hijas de los hombres. and who are the daughters of men? Muchos teólogos There are many theologians del mundo cristiano from the Christian world creen que las hijas de los hombres believe that the daughters of men eran personas, hijas de humanos, were human ladies, they Sin were em- daughters between men. sin embargo los hijos de Dios, ellos dicen que eran ángeles. But some of these theologians affirm that when it comes to the sons of God, these sons of God were angels. Y que los ángeles bajaron del cielo y tuvieron relaciones And con... the angels mujeres. came down from heaven and then they had sexual relationships with men. Sin embargo, la palabra del Señor no dice nada de eso. However, the Word of God doesn't tell us that. Son suposiciones de hombres. These are just ideas of coming from men. En San Juan, capítulo 1, In the book of John, in chapter 1, nos dice quiénes son los hijos de Dios. affirm to us who are the children of God. San Juan, capítulo 1, John chapter 1 versículo 12. and verse 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Entonces los hijos de Dios no fueron los ángeles, So these sons of God are not angels, sino son seres humanos but rather they're human beings que creyeron en el nombre de Jesucristo. who believed in the name of Jesus Christ. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, He gave us then the power to become children of God, hijos del Rey del universo, children of the King of the universe, hijos del Dios Todopoderoso. children of the Almighty God. Además, no podrían ser ángeles Now, also, when he's referring in Genesis 6 about the sons of God, these could not be angels porque la Escritura también nos dice because the scriptures also tell us que en el cielo seremos como ángeles, that in heaven we will be like angels que no se casan ni se dan en casamiento. who do not marry nor they are given into marriage. Entonces los hijos de Dios eran So, seres humanos. so the sons of God were human beings. Y el contexto de Génesis capítulo 6 And the context that is given in Genesis chapter 6, viene conectado con el capítulo 5 it is also connected with chapter 5 y el capítulo 4 también, and also chapter 4 of Genesis, donde vemos dos genealogías, where we're going to see two different genealogies. vemos dos descendencias. We see two descendants. La descendencia de Caín, por un lado, We're going to see the descendants of Cain, y también la descendencia de Set. and also we're going to see the descendants from Seth. Y nos damos cuenta que Sí. la descendencia de Set And we're going to realize that the children of Seth llega a ser ese linaje santo, is that holy lineage, esa descendencia que hacía la voluntad de Dios. that those children that did the will of God, Los hijos de Dios the sons of God. y las hijas de los hombres And the daughters of men llega a ser la descendencia de Caín. are referring to the children of Cain. En Génesis capítulo 4, In Genesis chapter 4 versículo 23, and verse 23, dice, y dijo Lamec a sus esposas, it says, And Lamech said unto his wives, Ada y Sila, oídme mi voz, esposas de Lamec. Ada and Zillah, hear my voice, ye wives of Lamech, Escuchad mi dicho, hearken unto my speech, que a un varón maté por mi herida y a un joven por mi golpe.
For I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. Vemos que esta descendencia de Caín So we're going to see that the lineage from Cain se sentía orgullosa were very proud por cometer pecados, for committing sin, por matar, for killing, por engañar, for deceiving, por cometer toda clase de pecados. and commit any kind of sins. Entonces las hijas de los hombres So the daughters of men viene a ser la descendencia de Caín. is referring to the descendants of Cain. Bien, volviendo al texto en Génesis 6, Now going back to the text in Genesis chapter 6, dice, Génesis 6:2, it reads in verse 2, viendo los hijos de Dios, que sería la descendencia de Set, it says here, that the sons of God, in other words, the descendants of Seth, y las hijas de los hombres, que serían la descendencia de Caín, saw the daughters of men, and here referring to the descendants of Cain. eran hermosas. They saw that they were fair, Se tomaron mujeres and they took them wives escogiendo entre todas. of all which they chose. Esta fue la verdadera causa del diluvio. Now, this was the real cause for the flood. Esta fue la causa por la cual los llevó a cometer mayores pecados. This was the cause that led them to commit greater sins. Génesis 6:5 dice, Genesis 6 and verse 5 tell us, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. El pecado se había extendido. Sin had expanded itself. El pecado había llegado hasta su límite Sin had reached to its limit, y Dios envió un diluvio. and God then sent the flood. ¿Cuál fue la causa? What was the cause? Que los hijos de Dios, That the sons of God, ese linaje santo, the holy lineage, esos hijos del Rey del Universo, those children of the King of the universe, esos hijos del Dios Todopoderoso, the sons of Almighty God, que tenían la orientación de Dios who were guided by God, de tomar esposas que amen a Dios, they had the orientation from God, the counsel from God, to take wives who also worshiped God, de entrar en matrimonio en yugo igual, who enter into a matrimony, into a marriage where both of them share the same beliefs. ellos desobedecieron However, they disobeyed. y empezaron a tomar esposas de las hijas de los hombres. And instead of doing this, they began to take daughters from the sons of men. En 2 Corintios, In the book 2 Corinthians, capítulo 6, versículo 14, chapter 6 and verse 14, dice claramente el Señor, the Lord clearly tells us, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, be ye not unequally yoked together with unbelievers. porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? And what communion hath light with darkness? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? And what concord hath Christ with Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Or what part hath that he that believeth with an infidel? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? In what agreement hath the temple of God with idols? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. For ye are the temple of the living God. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Wherefore, come out among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Desde un inicio, el pueblo de Dios sabía que no debía unirse en yugo desigual. Now, from the beginning, God's people knew that they should not enter into an unequally yoked relationship. Ellos desobedecieron esta Yet ordenanza they disobeyed this command, y las consecuencias fueron bastante tristes. and the consequences were very sad ones. En el tiempo en el que vivimos, And in the times in which we live, hay muchos hermanos incluso there are many brethren que con lágrimas en los ojos with tears in their eyes, nos cuentan situaciones muy tristes and they come and tell us very sad situations. que viven en el matrimonio, Situations that they're living in their marriages con los hijos, or with their children, con la familia. with their families. Y la causa en la mayor cantidad de casos And the main cause in many of these cases es el yugo desigual. is that they are unequally yoked. Pero no solamente existe el yugo desigual, Now, there is not only that yoke or that unequally yoke, casándose con un incrédulo, which comes by marrying an unbeliever, sino también existen yugos desiguales, but there are also unequally yokes, incluso profesando ser ambos cristianos, even when both of them profess to be Christians. pero tienen desigualdades Yet they have different points. que en el matrimonio no ayudan. They have different points of view, which they are of no help for a marriage. En el tiempo del fin en el que vivimos, Now, in the end time, those times in which we're living, Dios quiere fortalecer a su pueblo. God wants to strengthen his people. Dios quiere habitar entre nosotros. God wants to inhabit among us. Pero necesitamos obedecer But we need to obey him. todas las orientaciones que el Señor nos dejó. We need to obey all the guidelines that the Lord has left us. Y acá entramos en un asunto complejo And here we're going to enter into a very complex issue. y nos hacemos la pregunta, And we ask ourselves, ¿por qué los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres? why the sons of God saw the daughters of man? ¿Qué tenían las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios? What did the daughters of men have that the daughters of God didn't have? ¿Por qué hoy en día los hijos de Dios Why today they are the sons of God prefieren contraer matrimonio con alguien que no sea de la misma fe? who prefer to enter into a marriage covenant with someone who doesn't share his or her faith? ¿Por qué sigue existiendo yugo desigual? Why there is still among us unequally yoked? Veremos tres características de las hijas de los hombres. Well, we're going to take a look to three characteristics of the daughters of man. Y es interesante que en hebreo And it is interesting that in the Hebrew y el Antiguo Testamento en general, and in the Old Testament in general, cada nombre each one of the names tenía un significado un significado que influía en su vida. a meaning that is going to have an influence on the life of that person bearing the name. En Génesis capítulo 4, In Genesis chapter 4, en la descendencia de Caín, within the descendants of Cain, encontramos tres nombres de mujeres. we are going to find here three names of women. Y en la literatura judía hebrea, And within the Jewish literature, in the Hebrew literature, cuando se escribía el nombre de alguna mujer, when the name of a woman was written down, simbolizaba algo importante. this symbolized something very important. Y entonces vemos acá los tres nombres. So let's take a look at the three names. Génesis 4:17.
Let's go to Genesis 4 and verse 17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad llamado el nombre de la ciudad, su hijo Enoc. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Versículo 19. Verse 19. Y todo para sí, tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. And Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. Ahí vemos 2 nombres de mujeres. So here we find 2 names for 2 women, Ada Ada y Sila. and Zillah. 2 mujeres que eran esposas de un solo hombre. 2 women who were the wives of one man. Vivían en pecado. They were living in sin. El tercer nombre de mujer And the third name, lo encontramos en el versículo 21, we are going to find it in verse 21. donde dice, And it reads, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. and his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and the organ. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. Vemos los 3 nombres de mujeres, Ada, Sila y Naama. So here we find the 3 names for these 3 women. The first one, Ada, then Zillah, and Naamah. ¿Qué significan estos 3 nombres? What is the meaning of these names? Vemos que el nombre de Ada Well, the name Ada simboliza, significa baile. means dancing. ¿Cómo eran entonces las hijas de los hombres? So how were the children, the daughters of men? Les gustaba el baile. They enjoy dancing. Sila. Zillah Sila simboliza, significa joyas. means jewelry. ¿Cómo eran las hijas de los hombres? So how were the daughters of men? Usaban muchas joyas. They wore many jewels. Naama Naamah simboliza o significa belleza externa, means external beauty, hermosura. precious, beautiful. Y las hijas de los hombres And the daughters of men tenían esa característica. had also that characteristic. Y vemos también con los filisteos, And we remember when we also look at the Philistines, ¿qué hacían los paganos para mostrar su belleza? what did the pagans do in order to show their beauty? Usaban pinturas. Well, they also wear makeup. Sila también tiene referencia a joyas y pinturas. Zillah, the name that we read, she also has reference to jewels and makeup. Entonces las hijas de los hombres les gustaba bailar, So the daughters of men, they liked dancing, les gustaba usar joyas, they liked to wear jewels, les gustaba que las vean, they wanted to be seen aparentar una belleza con pinturas. and to show beauty with makeup. Y los hijos de Dios, And the sons of God, al ver una belleza ante sus ojos, when they saw that kind of beauty before their eyes, empezaron a elegirlas a ellas then they started to choose wife among them. y entraron en yugo desigual. And they enter in a relationship that was unequally yoked. Y pasando el tiempo, tuvieron hijos, And with the passing of time, they had children.
Los hijos confundidos sin saber a quién van a obedecer más, si al padre o a la madre. The children in a confused position, they don't know who they should obey, if they should obey the father or if they should obey the mother. El enemigo tomó control. So then we see the enemy taking control. Cuando el enemigo destruye un hogar, When the enemy destroys a home, un matrimonio, a marriage, automáticamente tiene gran porcentaje de destruir también a los hijos. automatically he has a great advantage for the destruction of the children of that family. El enemigo quiere destruir a todas las familias del pueblo de Dios. And the enemy wants to destroy all families of God's people. El enemigo está irado He is with great wrath. contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. He is with great wrath against those that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. El enemigo está irado con todos aquellos que quieren glorificar a Dios con su vida entera. He is irritated against all of those who want to glorify God with their lives. El enemigo quiere destruirnos, He wants to destroy us. pero nosotros podemos ser hijos de Dios, But we can be sons of God, no solo de palabra, not only due to words, not only by words, no solo llevar ese título, not only to profess a title, sino tener hábitos, comportamientos que glorifiquen a Dios. but we can be children of God who have habits, who have behavior that are pleasing to God. En Primera de Timoteo, In 1 Timothy capítulo 2, versículo 9, chapter 2 and verse 9, dice: it reads, asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. but which becometh women professing godliness with good works. En 1 Corintios, 1 Pedro, In Perdón. 1 Peter, 1 de Pedro capítulo 3, in 1 Peter chapter 3 versículo 3, and verse 3, dice: it reads, que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting of hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel, sino el del hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu, humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Porque así también se ataviaban en tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. For after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Para Dios, lo más importante Now, to God, the most important thing es el corazón. is the heart. Pero si uno realmente tiene un corazón sincero y humilde But if one have a humble heart, y a ama a sincere Dios, heart, and if one love God, ama a Dios con todo su corazón, if one love God with all his heart, ese amor también va a ser expresado de manera externa. then that love is also going to be expressed in the external manner. No solo con las palabras o el afecto que podamos tener hacia el prójimo, This is not only going to show in the words and in the affection that we can show to our neighbors, sino también la vestimenta. but it's going to include also our dress.
una vestimenta que glorifique a Dios, a dress that is glorifying God, que agrade al Señor. one that is pleasing to the Lord. Les pregunto, mis hermanos, Now here I ask the question, ¿la vestimenta tiene algo que ver en lo espiritual? does the way that we dress have something to do with the spiritual side? ¿Es importante para el pueblo de Dios? Is it important to God's people? Por supuesto que sí. Yes, it is. Estamos viendo que precisamente la vestimenta, Yes, we're seeing that the dress, la vestimenta de las hijas de los hombres, that dress from the daughters of men con joyas, with jewel, con pinturas, with makeup, con bailes, with dances, vestidos ostentosos, with very costly dresses. deshonraban a Dios These type of things were dishonoring God, y eran piedra de tropiezo and they became a stumbling block para los hijos de Dios. to the sons of God. El Señor quiere Now the Lord wants un pueblo santo, a holy people, un pueblo que lo glorifique, lo honre a a Él, people who will glorify Him, who will honor Him, un pueblo que lo tema a people who fear Him por amor, for love, que sea obediente, that people may be obedient, un pueblo diferente al mundo, a different people from the world, no solo diferente en la alimentación, not only different in their way that they eat, no solo diferente en lo que escuchamos, la música, not only different in the way, in the things that they listen to, in the music that they listen to, no solo diferente con nuestro comportamiento y hábitos, or different in the way that we behave or in our habits. sino también un pueblo diferente en la vestimenta. But this should be also a different kind of people in the way that they present themselves, in their apparel. Una vestimenta que glorifique a Dios. A garment which will glorify God. Así que la verdadera causa del diluvio So the true cause for the flood fue el yugo desigual. was that unequally yoked situation. El yugo desigual Unequally yoked, que hoy en día which today también podemos observar. we can also observe. Muchos matrimonios There are many marriages sufren who are suffering, y muchos de ellos and many of them están dispuestos a amar a su pareja antes que a Dios. are willing to love their spouses rather than loving God. Dios no quiere que los matrimonios se separen. Now, God doesn't want separation between marriages. Ese no es el plan de Dios. This is not God's plan. El plan de Dios es que el matrimonio se restaure, God's plan is for the marriage to be restored. que el matrimonio, esa institución sagrada desde el Génesis, The marriage, that sacred institution from Genesis, sea un medio para glorificar al Señor. should be a means to glorify God. Si usted se encuentra en una situación compleja, Now, if you are in the midst of a complex situation, en yugo desigual, being unequally yoked, no se rinda. do not give up. Siga orando y clamando al Señor por su pareja. Continue to pray. Continue to pray before the Lord for your spouse. Dé el ejemplo And be an example. y con el poder del Espíritu Santo, And with the power of the Holy Spirit el amor que Dios pone en nuestro corazón, and the love that God places in our heart, en algún momento at any moment, su pareja your spouse llegará a entender ese gran amor, will understand such a great love, el amor de Dios. the love of God. Cuando yo todavía no conocía a Dios When I didn't know anything about God, y estábamos perdidos en el mundo, and I was lost in the world, Dios tuvo misericordia de mi persona. God had great mercy on me. Mi madre y mi abuela, My mother and my grandmother, mi tía, my aunt, oraban por mí, they were praying for me. clamaban al Señor They were crying out to the Lord por mí. for me. Y entonces yo puedo decir, So I can say
para honra y gloria de Dios, for the glory and honor of God, que mi vida that my life es la respuesta a las oraciones is the answer to the prayers de una madre, of a mother, de una abuela, the prayers of a grandmother, de una tía the prayers of an aunt que realmente amaban a Dios. who really loved God. El Señor responde las oraciones. God answers prayers. El Señor es especialista en restaurar hogares. He is an specialist in restoring homes. Un hogar destruido, A destroyed home el Señor puede restaurar. is one that God can restore. El Señor es especialista en restaurar matrimonio. He is specialist in restoring marriages. El Señor tiene el poder And He has the power de tocar el corazón de un hijo rebelde. to touch the heart of a rebellious child. El Señor tiene el poder He has the power de convertir a un corazón de piedra to change a heart of stone en un corazón de carne. into a heart of flesh. El Señor tiene el poder He has the power para transformar al hombre. to transform man. No se rinda, So don't give up. persevere en oración, Persevere in prayer. dé el ejemplo Be an en example todas las cosas in everything. y el Señor guiará su vida. And the Lord will guide your life. Para terminar, To end, me gustaría contar también como testimonio I would like to share with you as a testimony cómo el Señor me bendijo con una esposa. how the Lord blessed me with a wife. Nosotros orábamos mucho We were praying a lot para que el Señor nos dé una ayuda idónea. so the Lord would give me a helpmeet. La historia es muy larga, It's a long story, pero en resumen, but in short, estuve acompañando a una colportora, I was accompanying a colporteur, a lady. una colportora permanente. She was a permanent colporteur. Yo era el pastor de los colportores. I was the pastor for the colporteurs. Y entonces la colportora me dice, pastor, And then she told me, Pastor, tengo una cobranza I have something that I have to claim, a money to claim. de hace un año atrás aproximadamente. And that money was owed from 1 year now. No pude cobrar por los problemas que hubo políticos, sociales. I couldn't take that money at the time that I should because there were a political and social unrest En el país issues in the country. y también el problema de salud, ¿no?, que hubo mundialmente. And also it was in the midst of this health global problem. Entonces la colportora recuerda que había dejado un material, un libro, y no había cobrado. So she remembered that she had left some books and that she didn't go actually for the payment of the books. Yo le digo, claro que sí, hermana, vamos. And I said, yes, sure, let's go. Así ya podemos almorzar, ¿no? And in that way, then we can also eat some lunch. Entramos a una tienda, And we enter into a store. era de productos naturales. It was a store of natural products. La colportora me había comentado que era una hermana And she, the colporteur, this lady, she told me that she was a sister. y cuando entramos a la tienda la veo a la hermana The lady said that in the store there is her sister. So when I enter into the store, I see her sister. y quedé totalmente impactado. And I was impacted. La colportora nos presentó, This colporteur, she introduced her sister. empezamos a conversar We began talking. y quedé más encantado todavía. And I was even with I felt like in a great charm. Yo siempre oré I always prayed desde mi primer año de teología from the first year that I was studying theology para que el Señor me dé una ayuda idónea, that the Lord will give me a helpmeet, que lo ame a Él con todo su corazón, a lady who will love Him with all her heart. que sea una sierva tuya, Señor, era mi oración. My prayer was, Lord, let her be one of your servants, Que te obedezca en el mensaje de salud, that she would also be obedient in the health reform message,
Que te obedezca, Señor, en el mensaje profético. that she will also obey you in the prophetic message, Que te obedezca en el mensaje de la vestimenta. that she will obey you in that dress message. Y cuando empezamos a conversar, And when we began talking, ella era vegetariana, I realized that she was a vegetarian, le gustaba la salud, that she was also, she also liked health. tenía una tienda de productos She had naturales. a natural product store. Ella también vi su vestimenta, que era una vestimenta de una hija de Dios. I also saw the way that she was dressed. I could see that she was a daughter of God. Conversamos algunas palabras, vi su amabilidad, And we exchanged some few words. I saw her kindness, su manera de ser servicial. the way that she was so of a servant to others. Le pagó a la colportora, oramos, And she paid the money to the colporteur. salimos de la tienda We prayed, we left the store, y a la colportora yo le digo, and then I asked the colporteur, hermana, sister, nunca había visto a esta señorita I have never seen this lady before en ningún lado. in anywhere. ¿De dónde la conoce? Where do you know this lady from? Y me empieza a contar que su mamá le compraba libros igual a ella, Well, she started telling me that she knew actually the mother of the young lady who used to buy books from her also. y yo le digo, ¿cómo quisiera que esta hermana, esta señorita, sea mi esposa? And at that time, I told to this friend, I said, oh, how would I wish that this young lady could be my wife. Quedé encantado I was completely enamored por esa belleza interna, for that beautiful beauty, for that internal beauty, esa belleza del corazón. that beauty of the heart. Y esa es la verdadera belleza. And that is the true beauty. La belleza externa pasa. The external beauty is going to pass away. Todos los jóvenes All the young people, necesitamos comprender we need to understand que somos hijos de Dios, that we are sons of God, príncipes de Dios. that we are princes of God. Las señoritas son princesas de Dios. And the young ladies, they are princesses of God. Nadie puede jugar con el corazón de usted No one can play with your heart porque usted le pertenece a Dios. because you belong to God. El Señor tiene grandes planes para su vida. God has great plans for your life. Planes más altos son sus pensamientos que los nuestros. His thoughts are higher than our thoughts. Y el Señor llama tanto a jóvenes como adultos, And the Lord is calling both the young people and the adults, a niños, ancianos, children to the elderly, a que en este nuevo año that in this new year lo glorifiquemos al Señor. we may glorify Him, Nos preparemos para su that regreso we may prepare for His coming con nuestra vida entera. with our whole life. El pasado ya pasó. The past is past. Este año ya se acabó. This year is almost over. No vale la pena recordar cosas malas, We don't have to spend the time in looking back about things. sino arrepentirse de corazón, humillarse ante Dios But what we can do is to repent with all our heart, to humble ourselves before the Lord, y en el presente y el futuro and in the present and in the future, hallemos gracia ante los ojos de Dios, let us find grace before the Lord's eyes, como lo halló Noé, just as Noah did. y al final fue salvo, And at the end, he was saved, él y su familia. he and his household. El Señor también quiere eso para nosotros. The Lord also wants this for each one of us. ¿Cuántos queremos hacer ese compromiso con Dios? So how many of us would like to make that De decirle, commitment with God? Señor, yo quiero glorificarte con mi vida. To say, Lord, I want to glorify you with my life. Yo quiero glorificarte con mi vestimenta. I Señor. want to glorify you with my dress.
Quiero glorificarte con todos los aspectos de mi vida. I want to glorify you with every single aspect in my life. Transfórmame, Transform me. restaura mi familia, Restore my family. restaura mi hogar. Restore my home. Ayúdame a ser un ejemplo para ellos. Help me to be an example for them. Si ese es su deseo, And if this is your desire, lo invito a que hagamos juntos una oración. I invite you to pray with us. Oremos. Let us pray. Padre Santo, Holy Father, gracias te damos, Señor, we give you thanks por tu palabra, for your word, por esa guía que tú nos dejas, for the guide that you have left us, esos principios for the principles para honrar y glorificar tu to nombre. honor and to glorify you. Queremos interceder, Señor, We want to intercede por todos aquellos hogares, familias for all the homes, for all the families que están pasando momentos difíciles, who are going through difficult que times. tú conoces, Señor. And you know them, Father. Te entregamos todos ellos en tus manos. So we put all of them Tu Santo under your care. Tu Santo Espíritu los guíe. May your Holy Spirit guide them. Y a cada miembro de tu pueblo, And to each one member of among your people, tú lo capacites may he be enabled y nos ayudes, Señor, a ser un ejemplo para los demás. and help us all to be examples to everybody. Queremos glorificarte, Señor, con nuestra vida entera. We want to glorify you with our whole life. Te pedimos, Señor, esto And this we pray y nos entregamos a ti. and we give ourselves to En el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.